बरी खबर जेजू ख्रिस्ताच्या इव्हांजेलाची যিশু খ্রিস্টের সুসমাচারের এইটাই তো শুভ সংবাদ। मातसो नियाल कर একটু চিন্তা করে দেখুন, तुझ्या उरलेल्या जिवितान আপনার সারা জীবন ধরে तुवें कितें वायट केल्यार तुका रोखडेंच बोगसो नाही मेळत। আপনি জীবনে যখনই যাই করুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা পেতে गरज ना तुवें एक दीस पासून सारूंक की देवान तुजे रागार आसा। সারা দিন কাটাবেন না একটা দিনও যে ঈশ্বরকে আদৌ ক্ষমা করবে। तुझ्या मनांत हांव चुकलो देवा, हांव तुजे बोगसोने घेता, আপনি বলেন প্রভু আমি দুঃখিত এবং আপনি ক্ষমাকে हांव तुजे बोगसोने घेता। তোমার ক্ষমাকে গ্রহণ করছি। तुका खबर आसा की बायबल म्हणटा की जरी तू भावांक तू क्रिस्ता थाय बोगशिना तोर বাইবেল কি বলে জানেন? যদি খ্রিস্টেতে আপন ভ্রাতাকে তুমি ক্ষমা না देवाच्यान तुजी पातकां तुका बोगसूंक जायना म्हूण তাহলে ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেন না। देवान आमकां दिल्ली एक जबाबदारी बाजू आसा। ঈশ্বর যখন আমাদের কিছু দেন তখন আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। ताणी म्हणलें हांव तुका बोगशितलो, আমি তোমাকে ক্ষমা করব। तुमी कितलीं जाणां खोशी आसात देवान तुमकां बोगशिल्यान ও, म्हूण। আমি আনন্দিত তুমি আমাকে ক্ষমা করছো। वयाचे कीन तुमी आनीकय खोशी जावंक जाय, तुमी कितलीं जाणां खोशी आसात तुमकां बोगशिल्यान ঈশ্বর म्हूण। পাপ ক্ষমা করেন। बरें तर তাহলে চিন্তা করুন, तू खोशी आसा तुका बोगशिला म्हूण যদি আপনি ক্ষমা পেয়েছেন বলে আনন্দিত, जाल्यार 2 दिसा तुवें तयार आसोंक जाय ते बोगसोने तुजे विशीं वावूंक। তাহলে প্রতিদিন সেই ক্ষমা যেন আপনার জীবন থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। ती आमची जबाबदारी। এইটাই আমাদের দায়িত্ব। तुजे थाय आनी तुजे विशीं, আপনার দ্বারা এবং আপনার মাধ্যমে, तुजे थाय आनी तुजे विशीं আপনার प्रति এবং আপনার देवान अब्राहमाक सांगलें हांव तुका आशीर्वाद दितलो आनी हांव तुका एक आशीर्वाद তিনি বলছেন करतलो। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং আমি তোমাকে আশীর্বাদের আকর করব। आशीर्वाद तुजे थाय, আপনার প্রতি আশীর্বাদ, आशीर्वाद तुजे विशीं। আপনার দ্বারা আশীর্বাদ। हांव तुका काकूत दाखयतलो आनी म्हाका जाय तुवें दुसऱ्यांकूय काकूत दाखोवपाची। আমি তোমাকে দয়া প্রদর্শন করব এবং আশা করব তুমিও লোকেদের प्रति দয়া প্রদর্শন করবে। तूर एक वस्त जी देव आमकां दिता ताका जाय आमी तांतलो एक भाग आमी दुसऱ्यांक दिलो। যা কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে দান, ঈশ্বর আশা করেন আমরা তার অংশ অন্যদেরকে দেব। आनी जरी आमी तें करिना तर আর যদি আমরা এটা না করি जाल्यार आमी जातात एक बंद केलेली बांय। তাহলে আমরা সেই কুয়োর মতো হব যা জল বয়ে যায় না। आनी सगळें जे देवान आमकां दिला যা কিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন आमचेच भितर बसोन उरता এটা আমাদের মধ্যেই জমা হয় आनी आमकां ताचो कांयच लाभ जायना। এবং এটার মধ্যে আর কোনো ভালো কিছু থাকে না। कांय वस्तू ज्यो म्हाका आदार दिवंक पावल्यात ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনে একটা বিষয় আমাকে সাহায্য করে। म्हज्या चालीन देवा सवेने म्हाका आयज राती त्यो तुमकां सांगल्यार दिसता। আর আজকে যদি রাত্রে আমি এটা আপনাকে জানাই আপনারও সাহায্য। कितले पावटी आमी पळयतात वस्तू ज्यो देवान आमकां ताची उतरान कर म्हटल्यात ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের কি করতে বলেছেন আমরা অনেক সময় দেখি, आनी आमी चिंतात पूण देवा तें इतलें आगोड কিন্তু बली प्रभू এটা তো খুব কঠিন কাজ। कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय कोणाक बोगस म्हूण जाणे म्हाका इतलो मालत्रातार केला। প্রভু যে আমার প্রতি এত অন্যায় আচরণ করেছে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করতে বলছো? देवा तें सारकें न्हय, প্রভু এটা তো ঠিক নয়, तें सारकें न्हय। এটা সঠিক নয়। पूण सगळें जे देव आमकां कर म्हणटा, যা কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, सगळें जे देव आमकां कर म्हणटा যা কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, तें तो आमच्या बऱ्याक लागोन सांगता। তিনি চান আমাদের উপকারের জন্যই সেটা করতে। सगळें जे देव तुका कर म्हणटा ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে করতে तें तुज्या बऱ्याक लागोन আপনার লাভের জন্য आनी तुज्या बायल भुरग्यांक, এবং আপনার জীবনের জন্য, तुज्या घराब्याक, আপনার गृহের জন্য। कारण सगळें जे तूं बरें कोत्ता तें तुज्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद যা घालता। কিছু আপনি ভালো কাজ করেন তার আশীর্বাদ আপনার সন্তানেরা পায়। सगळें जे तूं वायट कोत्ता तें तुज्या भुरग्यांक दुखयता। আপনি যা অন্যায় করেন তার ক্ষতি আপনার সন্তানদের হতে পারে। सो तुज्यान बोगसोने ना तर যদি আপনি ক্ষমাহীনতার জীবন যাপন করছেন, तूं एक दुःखी, निराशी, कोडू वडील जावंक पावतलो। আপনি এমন একজন মা বাবা হবেন যার জীবন দুঃখে, কষ্টে এবং নিরাশায় ভরা। पूण जर तूं बोगसोने घेताय आनी बोगसोने दिताय तर কিন্তু যদি আপনি ক্ষমা গ্রহণ করেন এবং অন্যকে ক্ষমা দান করেন, तूं तुज्या भुरग्यांक एक व्हडलो उदाहरण जातलो ছেলে মেয়েদের কাছে আপনি ভালো দৃষ্টান্ত হন। आनी ती तुजो आनंद आनी मेकलेपण पळयतली, আপনি দেখবেন যে আপনার ছেলেমেয়েরা আপনার জীবনে স্বাধীনতা এবং तुज्या जिवितांतली शक्ती पळयतली, আপনার জীবনে ক্ষমতা তারা দেখতে পাবে। तूं तुजी गोवायकी आनी उदाहरण पळयतली आनी আপনাকে তারা একটা সিদ্ধান্ত রূপে এবং आनी तांच्या जिवितांत तांकां आदार मेळतलो। তাদের জীবনে এটা তাদেরকে সাহায্য করবে। आतां देवाक एक व्हड आर्गां दिवया। ঈশ্বরকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা দিন। पळय कारण फकत देवान सांगला म्हूण প্রথম কারণ যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন,
खरोच आमी शिकोंक देवा थंय आज्ञा पाळपी जावंक जाय आमी कशी आसल्यार वा नासल्यार আমাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে হবে। ताणे म्हळें जर तूं म्हजो मोग कोत्ता तुजी তিনি आज्ञा বলছেন, তুমি যদি पाळटलो আমাদেরকে ভালোবাসো তোমরা আমার বাধ্য হই। आतां ताणे म्हणोंक ना जर तुवें म्हजी आज्ञा पाळल्यार हांव तुजो मोग তিনি कोत्तलो বলেননি তোমরা যদি আমার বাধ্য হও আমি তবে তোমাদেরকে ভালোবাসবো। आमी देवाची आज्ञा पाळिना ताचो मोग आमकां मेळोंक আমরা এই জন্য বাধ্য হই না যে আমরা ঈশ্বরের ताचो मोग एक फुंकोट देंगी তিনি বিনামূল্যে প্রেম দেন। आमी देवाची आज्ञा पाळतात कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण যেহেতু তিনি ভালোবেসেছেন তাই আমরা সাড়া দিয়ে তার বাধ্য হই। ताणे इतलें म्हजे पासत केलां आसतना म्हज्यान कशी ताची आज्ञा पाळी नजो এত কিছু করার পরে ঈশ্বর আমাদের জীবনে আমরা কেন অন্যকে ক্ষমা করব না? तर पयले काळान तें करूंक जावन आसा देवान कोर म्हटलां म्हूण আর যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন তাই প্রথম কারণ এই জন্যই আমরা এটা করব। हांव तुमकां एक बरो ग्रान दिता तुमच्या जिवितान पाळूंक আপনার জীবনের একটা ভালো শাস্ত্রাংশ আমি দিচ্ছি। Joel chapter 2 verse 5 যোহন তার 2:5 পদ। जे कितें तो आमकां कोर म्हणटा तें करात তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তোমরা করো। जे कितें तो तुमकां कोर म्हणटा तें करात তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন तें आगोड न्हय এটা কঠিন কাজ নয়। जे कितें देव तुज्या काळजान उलयता जे कितें আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর যা কিছু বলেন, जे कितें तूं देवाच्या उतरान पळयताय আপনি ঈশ্বরের বাক্যে যা কিছু দেখেন तें कोर করুন म्हूण हांव तें कोत्तेली করুন। म्हूण हांव तें कोत्तेली আপনি বলুন আমি করব, বলুন। दुसरें कारण भोगसून हें तुजो भावार चलचो ना अशें करिना तर আর দ্বিতীয় কারণ কেন আপনি ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করলে আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। भोगसोने जावन आसा फळ मोगाचे আর चालीचे এটা হচ্ছে একটা প্রেমের ফল। सो तू खरेंच लोकांचो मोग कोताय तुज्यान ताचे राग আপনি करी যদি नजो লোকেদেরকে ভালোবাসেন আপনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন না। आनी हांव नकलो हें तुका थावें जाला वो ना पूण देवाच्या उतरान भावार्थ आनी मोग सदांच एकठांय আমি आसता জানি না এটা আপনি বুঝেছেন কিনা, প্রেম এবং বিশ্বাস একসঙ্গে সংযুক্ত। पावलुनी गोजेक बरोवन म्हटलें हांवें तुजो भावार्थ आनी मोग पळयलो আর সাধু পল যখন চিঠি লিখছেন তিনি বলতেন তোমাদের বিশ্বাস এবং প্রেম। आनी हांव तुमकां उत्तेजन दिता भावार्थ आनी मोगान वाडोवंक আমি চাই আপনারা প্রেমে এবং বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পান। मोग म्हणजे शक्ती প্রেমের মধ্যে শক্তি আছে। जेन्ना आमी लोकांचो मोग कोत्तात आमच्यान ताचे थाय रागार जाय नेजो আমরা যখন লোককে ভালোবাসি আমরা রেগে থাকতে পারি না তাদের উপরে। मोगाक जाय आनी भोगसोने दिवंक প্রেমের দাবি এটা যেন আমরা অন্যকে ক্ষমা করি। चड गरजेचें आमी सजमोंक म्हत्वपण ह्या निरोपाचें আমাদের এই বাণীটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। जेन्ना खंयच्या राष्ट्रान वेता আমি যে কোনো देशे যাই, हांव तोचवीत कोता हो संदेश थंय प्रवचन करूंक हांव थंय आसतना আমি যখন সেখানে থাকি কোনো না কোনো সময় এটা আমি প্রচার করি। कारण कित्याक जर तूं शिकवना भोगसोनाचें बरेपण যদি ক্ষমার উত্তমতা আপনি না শিখতে পারেন तुज्या जिवितान आडकोल आसतली তাহলে আপনার জীবনকে এটা থামিয়ে দেবে। देवान तुज्या जिवितान येवजण केल्या ती आडकोलीक सांपडटली পরিকল্পনা যে আপনার জীবনে আছে ওটা থেমে যাবে। देखून तूं तुकाच उपकार कर आनी তাই নিজের प्रति একটা দয়া প্রদর্শন করুন आनी बोगोस এবং ক্ষমা করুন। आयज रात्री हांव तुका एक वाट दाखयता स्वताक देणगी दिवंक আমি চাই যে আপনি আজকে অন্যের प्रति ক্ষমা प्रदर्शনের भाव प्रकाश तूं করুন। मुना स्वताक ह्या आदी दिवंक ना तसली देणगी दितेली আমি আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ দান দিতে চাই, এটা কি না আমি অন্যকে ক্ষমা করব। हांव रागार आसा तांकां सगल्यांक আমি সবাই ক্ষমা बक्षितेली করব। तुझं हांवें स्वता थारायला ह्या वेळार म्हज्या जिवितान हांव चड जाणटे आसा राग धरून হ্যাঁ এখন হয়তো আমি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি অনেক ক্ষমা করতে हांवें म्हज्या जिविताची जायतीच वर्सां विबाडल्या रागार আমার रावून জীবনে অনেক বছর আমি নষ্ট করেছি आनी उरल्यान ती हांव तें विबाडची ना আর আমি নষ্ট করতে রাজি নয় জীবনের म्हज्यान आजून रागार जावं येता এখনো আমি রেগে উঠতে পারি, पूण तें विसरोंक म्हाका चड वेळ लागना কিন্তু এটাকে ভুলে যেতে আমার বেশি সময় লাগে না। म्हाका जाय देवान म्हज्या जिवितान वावरूंक আমি चाই ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করুন। जेन्ना हांव मागणें कोत्ता म्हाका जाय देवान म्हज्या मागण्यांक जबाब दिवंक আমি যখন প্রার্থনা করি আমি চাই ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। पूण बायबल म्हणना जेन्ना तूं मागणें कोत्ता বাইবেল বলে যখন তুমি প্রার্থনা করিবে, जेन्ना तूं मागणें करीत आसा যখন প্রার্থনার জন্য দাঁড়াবে, जर कोणाय थांय तुका कितेंय वायटपण आसल्यार তোমার কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা যদি থাকে, चलात तातूंत सगळ्यांच येता আসুন समस्त কিছু নিয়ে আসি। सो तुका कितें वायटपण कोणा थांय आसत तर কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা থাকে ताका बोगोस ক্ষমা করে দাও, सोडून दी ছেড়ে দাও, विसर घाल ফেলে দাও, वचोंक दी এটাকে যেতে দাও। तेन्ना देव तुज्या मागण्यांक जबाब दितलो ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তর দেবেন। तुजो विश्वास चलचो ना तूं बोगशी ना तर যদি ক্ষমা না করেন আপনার বিশ্বাসের কোনো ফল দেখবেন না। म्हाका दिसता देवान म्हाका एक बरें देणें दिलां प्रवचन करूंक
আমি মনে করি ঈশ্বর এক মহাদান আমাকে দিয়েছেন যেন আমি সুন্দর বাক্য প্রচার করি। Tane maka tang dila prowadzon korung lokak sozmoni miautate bashin maka dista. আমি ঈশ্বর আমাকে এই দান দিয়েছেন যেন ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আমি প্রচার করি যাতে লোকেরা সহজে বুঝতে পারে। Maka dista aiz ami jeta to kal dor eka munsha ke sausarang evangel porkutung zata toslo. আমি বিশ্বাস করি আমরা পৃথিবীর সেই অবস্থার মধ্যে বাস করছি যখন প্রতিটি সৃষ্টির কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার প্রয়োজন। Ason television ani radio, টেলিভিশনের দ্বারা, রেডিওর দ্বারা, internet, ইন্টারনেটের দ্বারা, Facebook, ফেসবুকের দ্বারা, Twitter, টুইটারের দ্বারা, ani tori so electronic media bhaira sapoito. যত রকমের ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সবকিছু দিয়ে Amchan khore poni ya vela sonsaran dor eka munsha evangel pavoso koru yeta. আর মূলত এই মুহূর্তে পৃথিবী নামক গ্রহে যত লোক যেখানে রয়েছেন সকলের কাছে আমরা সুসমাচার। Ani devan maka sondi dila tantun bhagyung. ঈশ্বর আমাকে যুক্ত করেছেন এই মহাকার্য। Ani deon sarak diuchina moja jivitantli shokti tsorung moja bitor krod. Moja bitor krod ani rag dorun. তিক্ত এবং ক্রুদ্ধ রেখে Te au korchina. আমি এটা করতে দেব না শয়তানকে। Jedna konui moje virud yeta. Au tache pasot magne যে kotta. মুহূর্তে একজন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যায় আমি তার জন্য প্রার্থনা করি। Jedna lok moje bodol protrancher 40 boroita. Au tache pasot magne kotta. যখন লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা সংবাদপত্রে লেখে আমি ক্ষমা করে দিই। Ek paut kon bhai jong geli ani tane aikole kon moje vishi white uloitali. একবার একজন লোক খেতে গেছে আর শুনছে যে কয়েকজন লোক আমার O ti moje fokona kottali. তারা আমাকে নিয়ে মজা করছে। Woi wo muniz so moje fokona kottalo tacha sangata ami negos kottali. এমন একটা লোক যে মজাটা করছে যার সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল Ani tane amcha borobor negos korun zaite dudu kelle. আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করার মধ্যে দিয়ে ওই লোকটা কিন্তু খুব লাভবান হয়েছে। Woi jenaya munshan maka sangle ki moje soveti white uloitali mun a utsa bolzali. আর যখন লোকে এসে আমাকে বললো ওই লোকটাই তোমার বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা Ami বলছে, munle yedste ha amche negos tache borobor bon আমি kotteli. বললাম ঠিক আছে এবার আমি ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা করবো না। Ani zor tanka moje sove ashe dista zaler au tanka moje vorvi duru komang আর diuchina. যদি তারা আমার বিরুদ্ধে এরকম কথা ভাবে তাহলে Ani rait bora utsa bolasni. আমি সমস্ত রাত ব্যথিত ছিলাম। Ani te ratri au khati nidon chintene au tanka ye sangteni. আমি সারা রাত ভাবলাম Ani au tanka te sangteni. আমি তাদেরকে এই কথা বলবো। Ani au tanka koleitele ki ti moje khobro kori mun maka khobar আমি asa. চাইবো যেন তারা জানে যে তারা কি বলেছে আমি শুনেছি। Ani akasmat moje urben donian muntle te to shikains আর korchina. ঈশ্বর আমার আত্মা বলে এই কোনো কাজ তুমি করবে না, Tu oshe kottele. এই কাজ তুমি করবে। Tu tanche pasat magne kurun tanka ek dengi dattene. তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং তাকে একটা উপহার পাঠাবে। Magne kurun tanka ek dengi dadu. প্রার্থনা করব তাদেরকে উপহার দিব। Chetna maka gomle ki devak zaya aslene mun avete kelle au moje khatir podon au zano. আমি জানি যে এটা ঈশ্বর বলেছেন, যে মুহূর্তে আমি বুঝেছি এটা আমাকে করতেই হবে। Au zano asli te kotteli mun moja maka mara hasa আমার elo. পেছনে শুয়ে শুয়ে আমার মুখে হাসি বেরিয়ে Ani tats vela maka gomle au jikli mun. আমি জানি যে তখন আমি বিজয়ী হলাম। Kitak devak zaya asle aveta ka daru kodlele tanso fudo koru. কেননা ঈশ্বর চাইলেন আমি যেন ঈশ্বরের দ্বার খুলে দিই তাদের জীবনে কাজ করতে। Pole jedna tu khorens bokshita. যখন আপনি সত্যি ক্ষমা করেন Ani tu ka thave zata. আর আপনি বোঝেন Ki ja mun shantu ka dukoila to nokla pasun to kite kottalo to. যে আপনাকে আঘাত করেছে সে হয়তো আদৌ জানেই না সে কি অন্যায় করছে। Maka dista kednay ami chod dasti katat lok amche sove kite kottat te অনেক avishi. সময় আমরা খুব চিন্তিত হয়ে যাই লোকেরা আমাদের প্রতি কি করছে, Ani noiti swatak kite kottat te avishi. কিন্তু তারা যে নিজের কি ক্ষতি করছে সেটা বুঝি না। Moje mai, moje bapain moje tai white bostu keleo. ও এই বিষয়গুলো আমার বাবা আমাকে বলেননি, Pun tane आपल्या thai त्या poros ogle white kele. কিন্তু সে তো বেশি ক্ষতি নিজের করেছিল। Tane आपले जीवित সে विबाडले. তার জীবনকে ধ্বংস করেছিল। Tane moje aiveche जीवित विबाडले. সে আমার মায়ের জীবন নষ্ট করেছিল, Tane moje भावाचे जीवित विबाडले. আমার ভাইয়ের জীবন নষ্ট করেছিল। Taka kiti shanti mevongna, anand mevongna. কোনোদিন শান্তি ছিল না, কোনো আনন্দ ছিল না। Tacha जीविताcho nimano vel phavosor. জীবনের শেষ প্রান্তে এসে Ani au tumka sangta kite godle te. এমন একটা ঘটনা ঘটলো আজকে আমি বলতে চাই। Moje vodila zanti zali ani ti au rautali thui than boris pois asli. আমার মা বাবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা কয়েক মাইল দূরে আমাদের কাছ থেকে থাকতেন। Ani tanchi polai ki bigodleli. তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা ছিল। Ani ave taka ega bore a kristao pori tanka khore poni bokshileli. আমি আক্ষরিকভাবে ঠিক তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম।
पूण वर्साक फकत कांय वेळाक 2 वा 3 फावटी हांव तांकां আর पळोवंक বছরে वेतालीं মাত্র 2-3 ঘন্টার জন্য কোন কোন সময় আমি তাদের কাছে যেতাম आनी आयऱ्यान हांव टेलिफोन करी आनी थोडीच भासाभास करी আর কোন কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি তাদের কাছে যেতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা हांव বলতাম म्हटलें पयलीं त्याग करी हांव खरेंच मोगान चलो नासली আমি সত্যিকারে প্রেমে কিছু তাদের প্রতি করতাম না কিন্তু যেটুকু করণীয় দায়িত্ব করতাম कित्याक जें कितें हांव करी तें करूंक नाका आसलें আমি যা কিছু করতে চাইতাম আমার মনের মধ্যে আমি বাধা পেতাম तांकां जियोंक फावो तितले दुडू नासले देखून देव आनी हांव 2 म्हयन्याक थोडे दुडू তাদের डाली যথেষ্ট অর্থ ছিল না তাই প্রতি মাসে আমি এবং ডেভ আমার স্বামী তাকে অর্থ পাঠাতাম आनी तशें करून हांव म्हाकाच मान दिताली कित्याक खरेंच আর এটা করার জন্য আমি তো মনে মনে একটু গর্বই বোধ खरेंच तांकां म्हजो आदार फावो नासलो म्हूण चिंती মনে মনে ভাবতাম আমার সাহায্য পাওয়ার তো তারা যোগ্যই না बरें एक दीस हांव मागणें करी একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম हांव सकाळीं मागण्यान आसली আমি সকালে প্রার্থনা করছি म्हजो वेळ हांव देवा सांगाता আমি सादताली ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি आनी म्हाका दिसलें देवान म्हज्या वडिलांक म्हज्या मनान धाडली আমার মনে হলো ঈশ্বর আমার মা বাবাকে আমার হৃদয়ে দিলেন आनी ही चिंतना म्हाका मजबूत जावन आयली খুব কঠোরভাবে এই চিন্তাটা আমার হৃদয়ে এলো तूं रावताय त्या शहरान तुवें तुज्या वडिलांक हाडूंक जाय যে শহরে তুমি বাস করছো তোমার মা বাবাকে সেখানে আনো तुमचे चडशी लागीं तांकां एक घर घे তোমার কাছে একটা বাড়ি কিনে দাও आनी ती मोर असो ताची काळजी घे যতদিন না তারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের যত্ন নাও हांवें म्हटलें वो देंवचार আমি মনে মনে বললাম ওটা শয়তানের স্বর त्यो म्हाका अशें करूंक केदींच सांगचो नासलो ঈশ্বর কখনো এই কথা আমাকে বলতে পারেন না এটা শয়তানের কাজ त्यो म्हाका अशें करूंक केदींच सांगचो আমি এই नासलो কাজ করতে পারবো না आनी हांव म्हज्या कामान আমি मिसोल নিজের जालें কাজে चले গেলাম पूण तूं जाणूय केन्ना जेन्ना देवाक जाय तुजे लागीं कितें उलोवंक तो तें म्हणत रावतलो যখন ঈশ্বর কোনো কথা সত্যি আপনাকে বলতে চান তিনি বারে 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 একই কথা অনেকবার বলেন त्यो तुका केन्नाय बेजार कोत्ता तुवें शेकी आयकोंक तो सांगोंक तोच बीत कोत्ता पळय ঈশ্বর तें এতক্ষণ বলতে থাকেন যতক্ষণ না আপনি তার কথা শুনছেন चलात बरें तेंच ताणें म्हाका केलें আর তিনি আমার प्रति তাই করলেন तो शेकी हांवें चिंतलें देवाक विचारते तेजें मत कितें तें तो म्हाका करिनाका म्हणटलो আমি ভাবলাম যে এবার ডেভকে আমি জিজ্ঞেস করি আমার স্বামীকে সে নিশ্চয়ই বলবে দরকার নেই तोरा गेली आनी देवाक सांगलें ताणें म्हटलें वय तूं जाणय तो देव तुका सांगलें करूंक जाय আমার স্বামী বললেন যদি ঈশ্বর তোমাকে বলে থাকেন তাহলে এই কাজ তো আমাদের করতেই হবে हांवें म्हणलें म्हणटच हांवें चिंतलें बरें आसा आमी तांकां एक सवायचें ल्हान घर घेवचें जाका चड दुडू पडना আমি মনে করলাম একটা সস্তায় বাড়ি কিনে দেবো আর ওখানে ওরা থাকবে চলে যাক देवान म्हणलें ना तूं तांकां एक बरीशी सुवात আর घेवन ঈশ্বর दी বলে না না একটা ভালো বাড়ি কিনে দাও तांकां एक मोटर घे তাদেরকে একটা গাড়ি দাও तूं तांकां कांय नवो फर्निचर घे আর नतून नतून আসবাবপত্র দাও कित्याक तांचे कडेन कांयच बरेंशें नासलें म्हज्या जिवितांत तांच्या जिवितान কিন্তু তাদের জীবনে কারণ তারা জীবনে কখনো কিছু ভালো জিনিস हांवें म्हटलें अशें हांवें कित्याक करपाचें ताणें म्हजे पासून कांयच बरें करूंक ना প্রভু তারা তো আমার প্রতি ভালো কিছুই করেননি আমি কেন তাদের প্রতি করব ताणें म्हटलें तूं श्वास घेताय अशें न्हय তুমি তো শ্বাস নিচ্ছ তাই না ताका ताणें स्वयंबीक जिवीत दिलां তোমাকে স্বাভাবিক জীবন তারা দিয়েছে आनी वय तूं दुखवला पूण हांवें तुका पयकवला হ্যাঁ তুমি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছো কিন্তু আমি তোমাকে সুস্থ করেছি आनी हांव तुका सांगता ताची काळजी घे म्हूण আমি চাই তুমি তাদের যত্ন নাও बरें तर आमी केलें जे देवान आमकां कर म्हूण ঈশ্বর सांगलां যা আমাদের বলেছিলেন আমরা করলাম 3 वर्सां सरलीं आनी म्हज्या बापायन कांयच परिवर्तन नासलो আর যা কিছু আমরা করলাম তার জন্য কোনো পরিবর্তন বাবার জীবনে आतां तो तोरी एक निस्तूर दादलो आसलो আমার বাড়ি পেয়েও তার মনটা কিন্তু অতি সংকীর্ণ ছিল आनी एक दीस हांवें देवाक उलो मारलो একবার আমি কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে বললাম देवा म्हाका सगळ्या संवसारान धांवन सोडी नाका दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आनी म्हजो बापाय इफेनान गेलो আমি पावोंक বললাম প্রভু সারা বিশ্ব ঘুরে আমি দেখছি লোকেরা পরিত্রাণ পাচ্ছে আর আমার বাবার পরিত্রাণ হবে না आनी हांवें इतलेंच म्हणलें तो म्हजो इनाम कसो আমি दी বললাম প্রভু এটা আমাকে তুমি म्हाका म्हज्या बापायचो आत्मो আমি जाय চাই আমার বাবার আত্মা वय सुमार 3 वर्सां सरल्या उपरांत আর 3 বছর হয়ে গেল एक सकाळी म्हजे मायंड म्हणलें तुजो बापूय सुमार 3 सुमारां रडटा ताका तुवें उलोवंक जाय আমার মা বলল তোমার বাবা বিগত 3 সপ্তাহ কাঁদছেন তুমি এসো তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো आतां त्या म्हणसर हांव 60 वर्सांची आसली তখন প্রায় আমার বয়স 60 বছরের কাছাকাছি म्हजो बापूय सुमार 83 वर्सांचो আমার आसलो বাবার বয়স 83 বছর आनी ताणें केदींच आपली चूक जाली अशें म्हाका म्हणोंक नासलें জীবনে কখনো একবারও এতদিনে তিনি আমাকে দুঃখ প্রকাশ जेन्ना हांव घरांत गेली आनी ताणें म्हाका देखलें तो रडोंक যখন लागलो আমি তার বাড়িতে গেলাম তিনি আমাকে দেখে কাঁদতে ताणें म्हटलें हांव तुका इतलेंच सांगूं सोदता हांव कितलो दुखी आसा हांवें भुरगेपणी तुका दूख दिलां त्या তিনি विशीं আমাকে বললেন তোমাকে দেখে আমি বলতে চাইছি যে আমি তোমার প্রতি যে ব্যবহার করছি ताणें म्हटलें हांव चड दुखी हांव तुका दुखयलें म्हूण আমি তোমাকে আঘাত করেছি আমি দুঃখিত हांव दुखी हांव तुज्या कुटुंबाक दुखयलें म्हूण আমি তোমার পরিবারকে দুঃখ দিয়েছি আমি দুঃখিত तुज्यान म्हाका बोगसूंक जातलें गाय তুমি কি কখনোই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে आनी मागीर ताणें म्हज्या घोवाक पळोवन म्हटलें देव हांव चुकलो
আর তিনি আমার স্বামীর দিকে থেকে বললেন, ডেভ, আমি দুঃখিত। ताणी म्हटले चडशे दादले जर ते म्हजे बद्दल जाणो असले जे तू जाणोय ते म्हाका जिवेशी আজ मारपाचे আপনি জানেন বেশিরভাগ লোক তিনি যেভাবে জানতেন আমাকে হত্যা করতেন। पूण ताणें देवाक म्हटले तुवें म्हाका कांयच करूंक ना बगर तुजो मोग दिलो আর তুমি আর কিছু করনি, কিন্তু সর্বদা আমাকে ভালোবেসেছো। पयलीं तुवें कांय लोकांक कारण नासलेलो मोग दिवंक गरज आसा আর কিছু কিছু লোকে আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা দেখাতে হবে। तुम्ही कितली जाणां सत माता देवान तुमच्या जिवितान कारण नासलो मोग दिला কতজন বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনার প্রতি নিঃশর্ত প্রেম প্রদর্শন করেছেন? হাত आमकां ताचे बॉक्सोने फावो न्हय তার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল आमकां না, ताची काकूत फावो ना তার দয়া পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই, पूण ताणें आमकां ती दिली কিন্তু তিনি আমাদের दिয়েছেন। आनी ताणें अपेक्षा दवरल्या म्हाका जें मेवलां तेंच आमी दुसऱ्यांक दितली আমি যা পেয়েছি তিনি আশা করেন আমিও যেন অন্যকে তাই দিই। वय त्या दिसा म्हज्या बापायन क्रिस्ताक आपलो सोडोणदार म्हूण घेतलो সেই দিন আমার বাবা খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করলো। 10 दीस उपरांत आमी ताका बावतिज्म दिलो उदकाचो 10 দিন পরে আমরা তাকে জলে বাপ্তিস্ম দিলাম। आनी हांव ताच्या जिवितान 3 वर्सां आनंदाची पळोवंक पावली আর আমি 3 বছর দেখলাম যে তার चलात देवाक आर्गां दियात জোরে ঈশ্বরকে প্রশংসা দিন। कितली शक्तिवंत काणी কি শক্তিশালী গল্প। आनी तूं अजाप जातले देवाच्यान तुज्या दुस्माना थाय कितें करूंक जाता ते जर तुवें ताका बॉक्सोने दिले আপনার শত্রুদেরকে ক্ষমা করেন, আপনি অবাক হয়ে যাবেন ঈশ্বর কি মহান কাজ করতে পারে। आनी तांकां दाखयल्यार तेंच फावो नासले दयाळपण जे देवान तुका दाखयला ঈশ্বর যে নিঃশর্ত দয়া আপনার প্রতি প্রদর্শন করেছেন আপনি তাদের প্রতি করুন। कोण पूण आयज रात्री हे करूंक कबूल आसा কেউ কি রাতে আছেন এই কাজ করতে চান? হাত দেখি আপনার। सो तुमी तयार आसात ते करूंक जाल्यार तुमचे हात করতে हालोया চান আপনার হাত নাড়ান। कशें बोगसूंक जाय हे शिकप चड म्हत्वाचें কি করে ক্ষমা করতে হয় আমাদের শিখতে হবে। म्हाका दिसता हांवें तशें कोत्तोच আমি বিশ্বাস করি যখন এই কাজ আমি করলাম ते जावन आसले सगळ्यांकीन चड शक्तिवंत वस्त जी देवान म्हाका सैताना विरोध करूंक दिली আর শয়তানের বিরুদ্ধে এইটাই সব শক্তিশালী কাজ যা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে। आनी सगळ्या म्हज्या काळजाना सत मानता जेन्ना हांवें तें केलें आमची मिनिस्ट्रीची जायतीच उदरगत जाली व्हड उदरगत আর আমি বিশ্বাস করি যে তারপর থেকেই আমাদের পরিচর্যার কাজে ঈশ্বর প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। आनी म्हाका दिसता म्हाका एक दार उकडलें आदल्या परस अदीक लोकांक आदार दिवंक আর এরপরে ঈশ্বর আমার জন্য অনেক দ্বার খুলে দিলেন, অনেক লোককে সাহায্য করার যা পূর্বে। उपकार करून आयज म्हज्या आयकात দয়া করে আমার কথা শুনুন। हांवें लांब प्रवास केला तुमकां देवाचें उतर हाडूंक আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরের বাণী আপনার জন্য এনেছি। हांव हांगा आसा कित्याक म्हाका जाय हांगा आसोंक আমি এখানে এসেছি কারণ আমি এখানে আসতে চেয়েছি। हांव प्रवचन दिवंक सुवात सोदिना আমি একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি না যে কোথায় प्रचार করব। म्हज्यान टीव्ही उदेशी वर्द्या वरान खुबूच लोकांक प्रवचन करूं येता हांगा आसा त्या परस আমি আধ ঘন্টায় টেলিভিশনে এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোককে প্রচার করতে পারি। पूण म्हाका जाय आसलें तुमकां सांगूंक आमी तुमची काळजी घेता কিন্তু আমি म्हूण. এখানে সেই কথা বলতে চাই যে আপনার জন্য আমরা ভাবি। हांव इंदेक 60 पावटी गेली कित्याक आमकां इंदेच्या लोकांची काळजी आसा म्हूण আমরা ভারতবর্ষে আমার 7 বার আসা হলো কারণ ভারতবাসীদের জন্য আমার চিন্তা রয়েছে। पूण हांव तुमकां आदार दिवंक पावची ना जे परी म्हाका तुमकां आदार दिवंक যেভাবে जाय আমি সাহায্য করতে চাই আমি সাহায্য করতে পারবো না। सो हांवें तुमकां फकत सांगल्यार देव तुमचो मोग कोत्ता म्हूण सो तो कोत्ता আর এই কথা শুধু যদি বলি ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন, অবশ্যই তিনি ভালোবাসেন आनी कितलें बरें जिवीत ताणें तुका येवजिला जें ताणें केलां এবং আপনার জন্য ঈশ্বরের কত সুন্দর এক পরিকল্পনা রয়েছে, অবশ্যই তা রয়েছে। म्हाका जाय तुमकां हें बी सांगोंक की ती बोगसूंक गरज जर तुका देवा कडल्यान बरें तें जाय जाल्यार কিন্তু আমাকে এটাও আপনাকে বলতে হবে যদি আপনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান পেতে চান তাহলে অন্যকে ক্ষমা आयज रात्री हे सुवाते तुवें बोगसूंक जाय এই রাত্রে এখানে বসে আপনার তাকে ক্ষমা করতে হবে। हे मैदान सोदच्या आदी तुवें बोगसूंक जाय এই ময়দান ছেড়ে যাওয়ার আগেই আপনি তাকে ক্ষমা করুন। आनी जर हांगा कोण आसा जाचो तुका राग आसा এখানে যদি কেউ রয়েছে যার প্রতি আপনার আক্রোশ রয়েছে, जर हांगा एक पॅस्टर आसा जो दुसऱ्या पॅस्टराचेर रागार आसा এখানে কোনো पालक রয়েছেন যিনি অন্য পালকের প্রতি খুব রেগে আছে, सो तुजी आनी कोणा मोदेकात किजील आसा আপনার প্রতি যদি আরেকজনের সঙ্গে কোনো সংঘাত আছে, स्वताक एक उपकार कर আপনি নিজের प्रति একটা দয়ার কার্য করুন। त्या मनशा सरशी वच आनी म्हूण उपकार कर म्हाका बोगोस আপনি তার কাছে গিয়ে বলুন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন, आमचे मोदे किजील आसोंक दिनाका যেন আমাদের মধ্যে আর কোনো সংঘাত না থাকে। खात्री कर आयज रात्री तू हे मैदान सोदच्या आदी আজকে রাত্রে নিশ্চিত হয়ে ময়দান ছেড়ে যান, तू एक मेकलो मुनीस जाल्लो आसा যেন আপনি একটা মুক্ত পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারেন। स्वताचे उपकार कर নিজের প্রতি একটি দয়ার কার্য করুন, सोडून दी যেতে দিন, सांडून दी ছেড়ে দিন, विसर घाल ফেলে দিন, ताचे सरशिलो चलोन वच এখান থেকে দূরে সরে যান आनी मेकलो जा এবং মুক্ত হয়ে যান आनी मेकलो जा এবং মুক্ত হয়ে যান आनी मेकलो जा হয়ে যান।
बरें हांवें आयज तुमकां जें सांगलां तें तुमी कोत्तेल्यात म्हूण आशा दवरता आनी स्वताक उपकार कोत्तेल्यात बोगसूंक कोणाकूय जाच्या विरुद्ध तूं आसाय तांकां आनी उगडास तर जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बोगशिता तूं स्वताक अदीक बरें कोत्ता दुसऱ्यांक केल्या परस म्हाका दिसता हो एक चड म्हत्वाचो विशय आनी एक जो आमी बोगोर शिकयलेलो आयकोंक जाय. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.